ओंकार भजन जो समारोह चली दृष्टिहीन लोकों भितर से माने करुले भजन समारोह। तेज आपण मैंने ये विषय मुहर आम जाना सी कौ जगार आसुँच ये जो परिवेषण करुँच पैसा पत्र नौकरी किंबा एमती बुलिकी से माने निजर विज्ञापन करुँच ये विषय आम संक्षेप मुहर जाना कम शब्द। तेज आपणकर परिचय देवे ता सहित आपणकर ये जो संस्थाटी कौन केमती आप ये संस्था चलाउं ये विषय संक्षेप जनइबे आपणकर परिचय सह। आज्ञा नमस्कार, मु ओंकार भजन अमृत समर्पण दृष्टिहीन भजन संध्या ग्रुप रो जे कि मुख्य सदस्य भाव कार्य करे। प्रथमे धन्यवाद देवाक चाहिए आमर नना चैनल रो समस्त सदस्य बंधु एवं समस्त कर्मकर्ता वृंद समस्त को मु प्रथमे धन्यवाद देवाक चाहिए। आज बहुत समय धरी आमर ए कार्यक्रम को रेकर्डिंग करने सहित आमको सहयोग करिसंती प्रोफेशनल करिबारे तो मु धन्यवाद दउची। तो आमे आसीओछु आमर बालेश्वर जिला सोररू आमर ए भजन परिवेषण करिबार मूल लक्ष्य है आमे प्रत्येक जिला को कभर करी आमे जो भजन परिवेषण करूचु आपण माने जानिथिबे दृष्टिहीन लोक जो माने अछंती जो माने पाठ साठ पढ़ी किना चाकरी पाइचंती तो से माने पाइचंती तो आउ जो माने पाठ साठ पढ़ी कि चाकरी पाई नाहंती से माने केमिति बंचिबे मूल लक्ष्य है ये गोटे बंचिबार मूल राहा जहा कि आमे जो भजन परिवेषण करूचु जहा किछि आर्थिक साहाय्य आमको मिली थाए आमे सेहितरे आमर परिवार को प्रतिपोषण करि थाउ। तो द्वितीय कथा है आमे जो प्रोग्राम चारिआडे प्रचार करूचु तो कौनसी लोक माने तांकर जन्मदिन हो बा व्रतघर हो बा जेकोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो से माने आमर बैनर जो फोन नंबर गुड़िक दि जाइछि ताहाकू संग्रह करी से माने तांकर कौनसी कला संस्कृति कार्यक्रम रे आम मानक नियोजित कराई पारिबे। प्रथम कथा है कौनसी गाँ गली हो बा सहर बजार हो से माने जानी नाहंती जे दृष्टिहीन भाई भणी माने कार्यक्रम को परिवेषण करुछंती बोली। तो आमर साधारणतः भजन समारोह बहुत गुड़िक अच्छी रही चारिआडे रही आमर भजन समारोह टीम
କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଇବା ବଜେଇବା କରିବା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ତ ସହିତ ଆମର ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛୁ ଯେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବା ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବା ନାହିଁ। ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବୁ। ଆମର ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସାର କଲେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼ଟା ଅଛି, ଆପଣ ଇଏ ବକ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାରକୋଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଇଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବହୁତ ତାଙ୍କର କମିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ରାଶି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟି ଚାଲିଛି, ତାଳ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଜାରଣ କରିବେ। ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେ ଗୀତ ସହିତ ଆଉ ଆଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।